जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु सस्मिता पंडा द हार्ट टेकर मो चैनल को आपण मानक स्वागत करुछि। आपण माने जानिथिबे जे प्रत्येक लोकर निजस्व धारणा थाए। किछिटा विश्वास रु जन्मे, किछिटा अनुकरण रु जन्मे। जेपरी आमे अर्थात मो भद्रक डिस्ट्रिक्ट रे रहिवा लोक जे कि भद्रकवासी बाबा आखंडमणि को एते विश्वास करती जे कहले न सरे। विशेषकर मो परिवार लोक जे कि आखंडमणि पाख पाखरे रुहंती सेमानक पई सर्वस्व अर्थात सुख दुखर साथी बाबा आखंडमणि। आम गाँव रे बुलुथुवा सेंढ को देखिले आपण माने जानी परिवे जे आमे माने किते विश्वासी। अर्थात यदि गाई गोरु को देह यदि किछि खराब हो गला कि नुआ जन्म नहीं बाछुरी देह कौन खराब हो गला जोटे कि कहा हाथर कंट्रोल बाहर पशु डाक्तर तो बहुत दूरर कथा। आम आखपाखरे पशु डाक्तर कतिकी जीवा बहुत रेयर। प्रथमे दांडरे गोबर रे लिपि देबे आउ बाछुरी के गड़े देबे बाबा आखंडमणि का नारे। सी भी कि चमत्कार। सी जे बेक भांगी की पड़ी थी सी भी झाड़ी झुड़ी है कि सांगे सांग उठी पड़िबो। तापरे बड़ा ही गले ताको सेंड कर दियंती। एभली प्रत्येक घरर कहानी। गाई गोरु नुहे रोग वैराग्य माने आपतकालीन परिस्थिति रे मनीष प्रथमे बाबा आखंडमणि को ही खोजे। आउ से संस्कार से धारणा से विश्वास आम जन्मगत। आमे माने केवल विपद पड़िले बाबा आखंडमणि रक्षा कर। ठीक सही भली एक धारणा मोर भी बनी थिला। मनर पड़े जेते बेले पंचम श्रेणी पाठ पढ़ुथली सेते बेले आम स्कूल पाखर कपाली नई बोई की जाए। तेणु आमर जेते शनिवार छुट्टी हुए सेते बेले आमे सबु छुआ जाइकी से नदी पाखरे कहीं सेते बेले नदीर गोटे सबुजिया नेली लगी थाए माने पानी भितर से नेली के आनिक आमे स्लेट घसू आ से नेली को आनिया पई कंपटीशन के केते नहीं के आसीबो जी नहीं के आसीबो सी माने चैंपियन ता पछरे आमे सब मागु था कुकुर बलिया। से कथा मनर पड़े हस मारे। दिने मो सांग से आमे दी जण से नई भितर बुलु थाउ हठात मो सांग पानिलो बुड़ू बुड़ू ता कान फुलटा से पानी रे खस पइला। जय श्री राम। सेठू मु कहली दी जण जाक पूरा आज पिठीरा पूरा छतु फुटी जीव। घर को गले आउ खुजिलु खुजिलु पानिलो बुड़ी की सी तो टिके बुढ़ा पहरा शिखी खुजिला खुजिला से दलर मिलिब कौटी। दी जण जाक आड़ी पर आसिकी कांदिलु फेर पानी की गलु ये दी तीन थर खोजिक आ स्कूल जिमु कौन से बसचु। सेपटे बेल बाजीगला घर को जावाई सब बाहर। मु से मनर पड़ला जे कि बो कहे जे विपद बेले बाबा आखंडमणि ही रक्षा करती। हेटू मु कहली हाथ जोड़ आ बाबा आखंडमणि की डाक हे प्रभु आउ कान फूल जदि पाइजे आपण पाखरे भोग करी। आम गाँव माधव भी अच्छा ना कपिलेश्वर तेणु सेठी जाइकी भोग करिया। सेठू से कहले हो सी भी विकल अच्छी घरे माड़ पड़ो तेणु कहला हे बाबा आखंडमणि मो कान फूल मिल जाऊ मु आपण पाखरे भोग करेबी। सेठू पुणी थे पानी रे पशिलु ता गोड़े कंटा भलिया कौन नागिला। सेठू से बुड़ी की देखला बेले ता कान फूल सेठू की खुशी नाची कि मत कुंडे की दी जण जाक जाओ प्राण पशिला आमर न कौन होता भगवान जाने। हेटू उदा सड़सड़ घर पहुँचलु उदा हुए तो गाड़ी चारिपद शुणिलु तथापि जा कान फूलटा मिली बंची गलु।
ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ତାକୁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଏଇ ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତୁ କାନଫୁଲ ପାଇଥିଲୁ, ମାନସିକ ପୂରଣ କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଘର୍ଷଣ କର, ନହେଲେ ଭୋଗ କରା, ବାପା କହିକି ଭୋଗ କରା, ନହେଲେ ଫେରେ ବାବା ରାଗିଲେ ତୋର ଅସୁବିଧା ହେବ। ସିଏ ବା ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ପୁତ୍ର ପାଇ ବିହଳ ହେଲା, ଶିବ ମେଳା ପାଶୋରିଲା। ବାବା ସେ ତ କାନଫୁଲ ପାଇଯାଇଛି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଏ ମନରେ ପକାଉଛି? କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଗୁଡ଼େଇ ହେଉଛି। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଗଲି, ଭୋଗ କରେଇଲି। ଫେରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ପୁଣି ଶନିବାର ସିଏ ତା ତରଫରୁ ଡାକିଲା, ଚାଲ ନେଳି ଆଣିତେ ଯିବା। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି, ନା ରେ ବାବା, ଆଉ ସେ ପାଣିକି ଯିବାର ନାହିଁ। କହିଲେ ଚାଲ, ତୁ ଆଡ଼ି ଉପରେ ଠିଆ ହବୁ, ମୁଁ ଆଣିବି। ସିଏ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଡ଼ି ଉପରେ ଠିଆନି, ସେ ଗଲା ଭିତରକୁ, ଯାଇକି ବୁଡ଼ ମାରିକି ନେଳି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି କାନଫୁଲ ଖସି ପଇଲା। ସେଇଠୁ କହୁଛି, ହେଇ ମୋର କାନଫୁଲ ପୁଣି ହଜିଗଲା। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି, ତୁ ପା ହବନି ନା, ତୁ ପା ଆରଥର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି କାନଫୁଲଟେ ପାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଭୋଗ କରେଇଛୁ ନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଖାଲି ମାନସିକ କରିକି ରଖିଦେଇଛୁ ନାଇଁ? ଯା, ଏଥର କାନଫୁଲ ନ ପାଇଲୁ ନାହିଁ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଭୋଗ କରିଦେଇଛି, ଏଥର ତୋ କଥା ତୁ ବୁଝୁ। ସିଏ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଖୋଜି 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 ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିଲା କଲା, କିଛି ନାହିଁ। ଅନ୍ଧ ଥରେ ସିନା ବାଟ ବାଡ଼ି ହଜାଏ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ 2 ଥର ବାଡ଼ି ହଜେଇଲାଣି। ଆଉ ସେଥର ସେ ପାଇଲାନି, ଘରକୁ ଯାଇକି ବହେ ଛେଚା ଖାଇଲା, ବହୁତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ। ମାନେ ସେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କ କତିକି ଖବର ଆଇଲା, ମୋତେ ଡକା ହେଲା। ସେଠୁ ଯାହା ହଉ, ସେଦିନରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ନୁହେଁ, କାହା ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରମିସ୍ କରିଛ, ତାକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଖୁସିରେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଏହା ଶିଖନ୍ତି ଯେ କି ବଚନଂ କିଂ ଦରିଦ୍ରତା। ଆଗରୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, କଥାଟା ମାନେ ବେଦର ଗାର। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ କି ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ, ତେଣୁ ମନରେ ପଡ଼େ 2 ଲାଇନ୍। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାଣି ମୁଁ ବହିତେ ଦେ, ଜମିଗଲେ ଗନ୍ଧେଇବି, ଫରକର ଅରଖ ଚଢ଼େଇଛି ପ୍ରଭୁ ହେ, ଫରକର ଅରଖ ଚଢ଼େଇଛି ପ୍ରଭୁ ହେ, ଅଜଗରକୁ ଗଜରା ବନେଇ ଦେ, ଭବସାଗରରେ ଭାବ ମୋର ଊଣା ନ ହଉ, ଅପେକ୍ଷାକୁ ଅଭିମାନ ଛଡ଼େଇ ନ ନଉ, କଷି କଷାଇ ଗ୍ରହଣ କରୁ ବୋଲି ଜାଣେ ଏ ଜଗତ, ମୋ ପ୍ରେମକୁ ବୋକାମି ବୋଲି ନ ଭାବୁ, ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭ୍ରାନ୍ତିର ରୂପଲେଖା ନ ମିଳୁ, ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭ୍ରାନ୍ତିର ରୂପରେଖା ନ ମିଳୁ, ଦୀପ ଲିଭିବା ଆଗରୁ ତୁମ ତରଫରୁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ନାମ ମିଳିଯାଉ, ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ ନାଟକ ଚାଲୁଥିବ ପ୍ରଭୁ ହେ, ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ ନାଟକ ଚାଲୁଥିବ ପ୍ରଭୁ ହେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପରିଚୟ ମୋ ନାମରେ ମିଳୁ, ତମ ପରିଚୟ ମୋ ନାମରେ ମିଳୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବାରୁ। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରତେ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।